नमस्कार सांग माने जय जगन्नाथ। आज ब्लॉग वीडियो को आपण मानक स्वागत। तो वीडियोटी शेष पर्यंत देखिए आपण मानक अनुरोध कि गोटे सब्सक्राइबर करेंगे। तो आग परिका आपण मानक भल पाइबा टिके कमी जाइए, तो आम वीडियो रे टिके व्यू आसुनी। तो मोर आपण मानक अनुरोध कि आपण माने वीडियोटी देखंतु। मुझे रोसई घरे बसची भात बसई डाली बसई हो गलानी, तो ताको ओल्हे देची भात बसई जाल कथा कहनी। जाल पूरा सर्टेज। गोटे बाँस आनी घर छायापी, किंतु घर तो छिया हो पारानी। ताकू जाल करके जालीदेनी जाल करके जालीदेनी। तो जाल नहीं जानी काम धंदा कड़े ना, तो बहुत कष्ट गोटे गोटे काम मिलूँ। आई थे घर चाउल सौदा किनारे पलाऊँच जाल सर्ट। तो जाल मुझे कि तो से बाँसटा को चिरिकी जाली देती। भात ढाकुणाटा टिके कलईदेव, भातटा फुटिलानी। बाँस जाल ना पूरा हुडु हुडु होके जल, तो चुली भल जलुची। तो मत सब फुंकियापाई पड़े। नल भी रखी नल भी रखी डेली नल फुंकी फुंकी रोसई करे। तो भारी कष्ट हुए, मुंड बुले पकाए फुंकी ने मुंडा बुले दे। तो आज जाल से बाँसटा फटे दे जाटा बस मोर जाऊँगी। गेली शोई पड़ी, तो से मुझे भाविली गोटे वीडियो करदे। बहुत दिन है गोटे लंग वीडियो करनी। तो मुझे लंग वीडियोटा आसिक एमती बसिक गोटे वीडियो करदे। तो गेली उठी पड़ो आउ गेली लंग वीडियो करें ना, सी बहुत दुष्ट। मुझे ये बस वीडियो करी ना, सी तार सियाड़े पलि जा माटी धूली बाल्टी सब खाईदिए, से वीडियो कर ना। तो आज गेली शोई पड़ी बोलिकी मुझे साथे किसी कथा बोलिकी वीडियोटे मैंने करदे। तो पूरा सब देखी पारे। ये कबाटा से घर लगी, तो से घर खोलिकी ये पकई देती। ये टाटी दिखाई एपटे दुआर मुहटा थिला, से दुआर मुहटा बंद कर दे बड़ गागुरा आनी लदी देती। चुली तो घर ये कांथ गुरा सब लिपी थी, बहुत कष्ट लिपी थी कांथ गुराक। आउ लिपि पारूनी बोलिकी कांथ गुरा सब उई गला। तो घरटा बागा हो पारे, तो मन बहुत दुख। भारी इच्छा थी कि माटी घर गोटे बनेमी। क्या कोठा घर भल लगे सतरे, मत कि माटी घर बहुत भल लगे। से माटी घर बन थी, किंतु भगवान मो भाग्य लिखि ना, से अधारे रही जाइए। बहुत स्वप्न थिला कि गोटे माटी घर बागेमी। आठी गोटे माने गोटे रूम रे ठाकुर अलगा रखी, आ गोटे रूम रे रोसई फोसई करी। किंतु स्वप्नटा अधा रहीगला। से पटा लिपि देती, पटा से माटी अच्छी। माटी अच्छी, तो घरटा कहले भंगा हम बोलिकी बहुत दुख लगुच। दुख लगुच भी एवं से लगी जो कहले भंगा हो बोली। तो से जी इच्छा थिला से इच्छाटा मरीगला। माऊ एगुरा मैंने लिपालिपि किसी कलिली। तो सेमती सब अच्छे। तो ये छेली बांधुची। ये आम कढ़ईटा ये धान ओसा हुए प्रायतः देखिए हांडी रे सब माने धान ओसाती, किंतु आमर यहाँ आम सासू माँ रखी सासू माँ रखते ये हूँ धान ओसा हुए। गेली मुझे डोरी लगे गेली तार जो रज गला गेलीर आउ शनिर से डोरी खोलुले। रज तो पलैलानी, तो लुगाटा खाली अच्छी। देखिए गाँ मानकर आम तो गाँव ही घर,
କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ଗାଁ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୁଗାରେ ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୁଆ କାନ୍ଦିଲେ ଲୁଗାରେ ଦୋଳି ଲଗାଇ ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ବସିକି ଝୁଲନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମ ଗେହ୍ଲି ଆଉ ଶନି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୋଳି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି। ଦୋଳିଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ଗେହ୍ଲି ତାର କେତେବେଳେ କେମିତି ଖେଳେ, ଶନି ବି ସେ ଜିଦି କଲେ ଖେଳେ। ଆଉ ଶନି ତା ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇଛି, ଗେହ୍ଲି ତ ତାର ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଧାନ ଏଠି ଧାନ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯେତିକ ଧାନ ହେଇଥିଲା 4-5ଟା 6ଟା ଖଣ୍ଡେ ଧାନ ପାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଏଠି 3ଟା ରହିଯାଇଛି। 3ଟା ରୋଷେଇ ଥିଲା ଆଉ 3ଟା ରହିଯାଇଛି। ତା ଦେହରେ ସବୁ ଅଗାଡ଼ି ଫଗାଡ଼ି ଧୂଳି ଫୁଳି ଥିଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଧାନ 3ଟା ରହିଯାଇଛି ଆଉ ରୋଷେଇ ପାଇଲିନି। ତ ଏବେ ତ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଖରା ଦେଲେ ଭଲ ହେଇକି ଧାନ 3ଟା ରୋଷେଇକି ଚାଉଳ ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ଚାଉଳ କିଲୋ ଜାଣିଥିବେ 35 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି, ତ ଆମର ଚାଉଳ କିଣିକି ଖାଉଛୁ। ଭାତ ଫୁଟିକି ସବୁ ପଶିଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଟିକେ ଗେହ୍ଲିକି ଦେଖିକି ଆସେ, ସେ ଶୋଇଥିଲା। କବାଟ ଦେଇ ଦେଇଛି, ଗେହ୍ଲି ଶୋଇଥିଲା ତା କବାଟ ଦେଇ ଦେଇଛି। ହଁ ତ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଛି, ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି। ଗେହ୍ଲି ତାର ଏଠି ଶୋଇଛି, ଯାହା ହଉ ଗେହ୍ଲି ତାର ଆରାମସେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଗେହ୍ଲି ତାର ଶୋଇଛି, ତ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରିଦେବି। ଆଉ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବି। ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଆଜି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଯିବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ଖାଲି ଡାଲି କରିଦେବି ଆଉ ଭଜା ଭଜି କ'ଣ କରିଦେବି ସରିଲା। ଆଜି ଆଉ ତରକାରୀ ହେଇପାରିବନି। ଶିଳ ଅଛି ଯେ ଶିଳରେ ବାଟି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ବାଟିବା ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ତ ଆଉ ଶିଳରେ ବାଟି ହେଉନି। କର୍ମକୁଡ଼ିଆ ହେଇଗଲୁଣି ଆମେମାନେ। ତ ସେଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଚାଳ ଘରଟା। ତ ସେଇଠି ସବୁ ଏଇଠି ଗଛଟା ଅଛି, ତ ପଣସ ଗଛଟା ଅଛି ଏଇଠି। ତ ସେଇପଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଚଢ଼ିକି ତାଙ୍କର କବାଡ଼ି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଘର ଉପରେ। ଏଇଠି ଆମ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଆମ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଟା। ଏଇଟା ଆମ ବାଡ଼ି ପଟ। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି ଖରାଟା। ବହୁତ ଦିନ ହେବ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ତ ପାଗ ଭଲ ନଥିଲା, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ବେଶୀ କରି ତ ମୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲି ଜାଳ ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଜାଳ ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲି। ତାକୁ ଟିକେ ଖରା ହେଲାନି, ପାଗ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାଦୁଅ ଫାଦୁଅ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଥିଲା କୁହନା, ଭାରି କୋତରା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଟିକେ ଶୁଖିଯାଇଛି, ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯିବା ଭାତଟା ଦେଇଦେବା। ଭାତ ସବୁ ଫୁଟିକି ତାର ତଳେ ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି। ବାଉଁଶ ଜାଳଟା ନା ବହୁତ ଜଳୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ଫୁଟିକି ସବୁ ତଳେ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ଷା ଦିନରେ କିଏ ଜାଳ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କତରୁ କାମଧନ୍ଦା ଲାଗିବ, ସେଇଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଫାଙ୍କା। ଅଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଯେହେତୁ ରଜ ପରଠାରୁ ବର୍ଷା ହୁଏ। ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭାଦ୍ରବ ମାସ କତରୁ ବର୍ଷା କମିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଫସଲ ହେଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ଷା ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲେ ନହେଲେ କିଏ ଚାଷବାସ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଲାନି। ଏବେ ଚାଉଳ କିଲୋ 35 ଟଙ୍କା। ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଚାଉଳ କିଣିକି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ବର୍ଷ ବି ବିଲ ହେଇନି, କାହିଁକିନା ବିଲରେ ପାଣି ହିଁ ନଥିଲା, ତ ବିଲ ହେଇନି। ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟର ସହ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗରିବ ହେଲେ ତ ଏଇଆ, ଆଉ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖରେ ମାନେ ଦିନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ନୁହନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ।
ତ ସିଏ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖେଇବେ। ଆମେ ଦୁଃଖରେ ରହିଲେ ବି ସିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏତିକି ତ ଆଶା ତାଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଆଉ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କରିଦେବେ।